Là, je viens de trouver une photo qui a près de 18 ans maintenant. C'est ma soeur, elle ressemble à Gargamel. Au fait, j'ai déjà fait le montage, mais comme j'ai trouvé la photo, ça c'est les zinnias que j'avais. Voilà, ceux que j'étais, j'ai dit, à Issia, dans la petite ville de Côte d'Ivoire où j'ai grandi. Voilà. Bon, maintenant vous pouvez continuer la vidéo. هلا انا عملت المونتاج وخلصت، بس هيدي الصورة لقيتها من تقريبا هيدي عمرها شي 18 سنة. هيدي اختي بتشبه شرشبيل. هول الزينيا اللي عندي كانوا بمدينة إيسيا بالساحل العاج مطرح ما كبرت، وهي هون. بس لأنه عملت المونتاج ما في احطها، فبدي فرجيكم دغري عليها. هلا صار فيكم تحضروا الفيديو. Salut tout le monde. Alors pour voir la vidéo en langue française sur l'entretien du zinnia, suivez-moi suivez plutôt la vidéo du début jusqu'à la 8e minute environ. مرحبا، اللي بده يتابع كيف يعتنوا بالزينيا باللغة العربية يتابع الفيديو من دقيقة 8 تقريبا للآخر. Ok, là on va parler maintenant du zinnia élégant. Bon, celle-là c'est un zinnia élégant mais de variété violacea. C'est la variété simple. L'élégant il est plutôt avec plusieurs pétales. Il est plutôt pompon en boule quoi. Bon, là on va parler maintenant de... C'est une plante annuelle, hein, c'est pas une vivace. Elle a été cassée par le vent. Voilà. Elle se multiplie. J'ai commencé à planter les graines, si je me rappelle bien, en 2015 ou 2016. J'ai pas trouvé. Il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs, mais j'ai trouvé le rose. Et j'ai mis là, et il est en train de se multiplier partout. Chaque année, je ne le plante plus. Et voilà, là-bas. Et il y a au fond encore de tout. Bon, il y en a partout. Ça pousse tout seul et voilà. Ça pousse tout seul. Mais je vais chercher. Je voulais acheter des graines de plusieurs couleurs. Avec la crise, personne cherche de produits de l'extérieur parce que ça coûte très cher, donc j'ai pas acheté. Donc bon, le jour où je trouve, je vais acheter d'autres couleurs. Je peux les acheter déjà prêts en pot et les mettre et qui vont se multiplier tout seul après. Mais ça coûte un tout petit peu plus cher, mais c'est pas grave, je vais faire ça l'an prochain. Donc, on va commencer par l'origine de la plante. C'est des étapes que je note toujours pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. Bon. Le zinnia, son origine, c'est le Mexique. Il se multiplie naturellement à l'état sauvage au Mexique. Mais on va le trouver presque sous tout le continent tropical américain, tout simplement parce que la plante s'est propagée avec les graines et ils sont devenus originaires du continent. Et selon les espèces, on a près d'une vingtaine d'espèces. Mais en général, à l'origine, c'est le Mexique, c'est son pays d'origine. On le trouve partout, il se multiplie naturellement. Et comme ici, de toute façon, où il se multiplie aussi naturellement chez moi. Bon, pour l'exposition, c'est le plein soleil. Donc attention, le soleil est en train de tourner maintenant. Le voilà, bientôt ils seront au soleil. Ils ont été le matin, là, mais ils sont là pendant une trentaine de minutes, le temps de tourner derrière la maison. Bon, l'exposition, c'est le plein soleil. La rusticité, écoutez. Le zinnia, chez moi, à 700 mètres au sud Liban, où les températures ne descendent pas pendant des périodes de gel. Donc pendant les tempêtes, à disons 2, 3, 4 degrés, pour des courtes périodes, le zinnia ne résiste pas. Donc disons, moi je dirais 10 degrés, 7 degrés, c'est déjà terminé, ils vont geler. Ils ne vont pas supporter. Mais quand j'ai lu sur internet, d'autres me disent qu'ils supportent moins 5, d'autres disent qu'ils supportent moins 8, d'autres ont écrit qu'ils supportent moins 12 degrés. Désolé, j'ai toujours connu la plante, on l'avait de toute façon en Côte d'Ivoire, on avait plusieurs couleurs en Côte d'Ivoire. À Issia, dans la ville où j'ai grandi. C'est une petite ville de Côte d'Ivoire. Et ici au Liban, ça fait près de 5-6 ans que je l'ai. Désolé, le zinnia, il ne supporte pas les températures en dessous de 7 degrés. Déjà à 7 degrés, ils sont tout secs. Voilà. C'est par expérience que je vous parle. C'est à vous d'essayer. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il supporte moins 12 degrés. Mais chez moi, c'est 7 degrés, c'est foutu. Bon. Pour la floraison, écoutez, c'est une plante qui va fleurir en été et en automne. Nous sommes le 26 septembre 2021 et le zinnia il continue toujours à fleurir. On est où là? On est arrivé à l'arrosage. Bah, c'est une plante qui va aimer un arrosage modéré. Bon, mon système il est réglé à chaque 3 voire 4 jours, ça dépend. Sauf qu'on a des coupures de courant à chaque fois et on n'a pas d'eau et on est en crise et tout, patati patata. J'ai dit ça 1000 fois dans mes vidéos. Ce qui a fait tuer plusieurs plantes dans mon jardin. Les voilà.
Donc le zinnia il va supporter, écoutez, en pleine terre comme ça, s'il pousse à l'état naturel, il va supporter une semaine, une petite semaine, 10 jours sans arrosage, mais en pot il ne va pas supporter. Et surtout si vous l'avez planté vous-même dans des petits godets, non, il ne va pas supporter, donc il faut l'arroser au moins en pleine terre, je parle en été, une fois chaque 3 voire 4 jours. Mais en plein, s'il se multiplie tout naturellement comme ça, il va supporter, c'est une plante mexicaine, donc elle supporte la sécheresse. Elle va supporter une semaine, 10 jours sans arrosage. En pot, c'est différent. En pot, en été, bien sûr, parce qu'elle ne va pas supporter l'hiver. On va l'arroser quand le sol commence à sécher à la moitié. N'arrosez pas si le sol est toujours humide à la surface. C'est que la plante a trop d'eau. Si vous mettez encore de l'eau, elle aura un excès d'humidité qui va faire pourrir ses racines et tuer la plante. Donc c'était pour l'arrosage. En hiver, on ne va pas arroser, la plante n'existe plus, elle a gelé. Le sol, c'est une plante qui va se pousser dans n'importe quel sol. Là, on est sur le calcaire, hein. C'est un sol du sud du Liban, donc c'est calcaire, il va très bien. Le voilà, elle est devant vous. Là, voilà. Mais puisque c'est une plante qui va fleurir, si vous voulez la mettre en pot, on va utiliser un terreau spécial plante fleurie. Mais si vous n'avez pas trouvé, on s'en fout, n'importe quel sol, ça marche. Pour le rempotage, pas de rempotage, c'est une plante annuelle. Pour la taille, bien sûr, pas de taille, c'est encore une plante annuelle. Pour la multiplication, ça sera au printemps par semis. Ou par vous-même ou à l'état naturel. Pour les maladies, écoutez, pour les maladies et les insectes, il n'y a pas trop d'insectes. De toute façon, j'ai jamais eu d'insectes sur mes plantes. Ça fait près de 5-6 ans que je les plante. Qu'ils se plantent plutôt toutes seules. Mais elle peut être attaquée par les escargots et les limaces, mais c'est pas grave, en été on n'a pas d'escargots et de limaces ici au Liban parce qu'ils dorment. J'avais fait une vidéo comme ça s'appelle escargot, c'est sur je vous ai filmé des escargots à Beyrouth. C'est sur ma chaîne YouTube si vous voulez la voir. C'est une petite vidéo, hein, rien du tout. Donc là ils dorment, il n'y a pas d'escargots, donc la plante elle va très bien. Mais si dans vos jardins il y a des escargots et des limaces, utilisez une méthode bio. Piment en poudre, cendre de bois, on va mettre ça aux alentours de la plante et c'est terminé. Elle sera sujet aussi de l'oïdium. C'est une poudre blanche, c'est une maladie fongique. Une poudre blanche qui va venir s'installer sur les feuilles et finir par tuer la plante. Hein. Donc attention, là j'ai pas d'oïdium. Ce qu'il faut faire, c'est de planter la plante dans un endroit où il n'est pas très humide. Donc un endroit sec et pas d'humidité pour ne pas avoir de l'oïdium sur les plantes. Et surtout, ne pas en arrosant, ne pas pulvériser de l'eau sur le feuillage. C'est pas une plante qui va supporter de l'eau sur son feuillage, c'est pas une plante tropicale. Ok? Donc, évitez de mettre la plante à côté de l'humidité ou de mettre de l'humidité sur la plante pour ne pas déclencher l'oïdium qui va finir par la tuer. Moi, pour régler ça, il faut tout simplement du fongicide. Je suis contre le fongicide, c'est des produits chimiques, je suis contre les produits chimiques. C'est pas bon pour la nature, c'est pas bon pour la biodiversité. Moi, je n'utilise jamais. Voilà. Bon, je pense que c'était tout sur le zinnia, j'ai plus rien à dire. Et là, à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Ok, هلا بدنا نحكي عن الزينيا. الزينيا إليغون أو هلا هيدي نوعيتها فيولاسيا لأنه سامبل. الإليغون بيجي فيها كتير بيتال، فيها كتير ورد، فيها كتير هول الملونين. هلا في تجي هيك مثل بول تقريبا، بس هي كمان هيدي إليغون، هيدي السوفاج يعني السامبل. طيب بتطلع لحالها وين ما كان. هي عندي اياه هون، عندي اياه هونيك، هون عندي اياه هونيك. زرعتها تقريبا البذر، لقيت بس كان بدي عدة الوان بس لقيت لون بس زهر، فزرعتهم بال 2015 2016 اذا تذاكر. بس كان عندنا منها بافريقيا يعني بالمدينه الصغيره اللي كانت عايش فيها بالساحل العاج اسمها ايسيا، كنا نزرع وكان عندنا كل الالوان. بس قلت هلا بكره برجع بشتري بذر من كل الالوان، ما لقيت. خصوصي هلا على الازمه الاقتصاديه اللي عنا اياها، ما حدا عم يجيب بضاعه من برا لانه صار كتير غالي. منلاقيهم ببويات صغير، ببويات موجودين بس صاروا كمان غاليين فما اشتريت. مش مشكله، بكره بلاقي بذر منها، بكره بلاقي بذر من كل الالوان وبرجع بحطهم وبيرجعوا بيفرخوا لحالهم، لانه هولي اصلا انا معاش زرعت منهم، هن بيفرخوا وين ما كان، وين بتطلع البذره بتفرخ. طيب
هلا بدنا نحكي شوي عن الاصل تاعولها. الزينيا اصلا من المكسيك، كاصل من المكسيك، بنلاقيها بشكل طبيعي بتطلع وين ما كان بالمكسيك ولحالها. طبعا مع مرور الزمن البذر عندنا تقريبا 20 نوع تاعولها منها. مع الزمن توزعت البذر على كل امريكا، فبنلاقيها بامريكا الوسطى، امريكا الجنوبيه تقريبا، وحتى امريكا الشماليه. بس اصلها على الاصل هي من المكسيك. تطلع لحالها مثل ما عم تطلع هلا بجنينتي لحالها. اوكي، اكسبوزيسيون. هلا هول النوتات منشان ما انسى احكي عن شيء معين. شو اسمه، الاتابات. اكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها تحت الشمس مثل هي الشمس عم تبرم، لانه في البيت هلا الصبح كان في شمس، بس هلا في البيت لانه فهلا بعد شوي بترجع بتضرب الشمس عليها. الزينيا بدها شمس. روستيسيتي، تحملها للبرد. هيدي نبتة ما بتتحمل 10 درجات، 7 درجات خلص بتبلش تيبس وبتموت. بس لما كنت عم بقرا عنها للنبتة بانترنت بالزمانات، بيقول في منهم بيقولوا بتتحمل 5 تحت الصفر، ناس بيقولوا 10 تحت الصفر، ناس بيقولوا 12 تحت الصفر. بعتذر منكم، ممكن يكون صحيح بس بالنسبة لإلي لا، مانا مزبوطة، لأنه صار لي 5-6 سنين بزرع زينيا هون، أو بالأحرى بيطلعوا لحالهم هون. لما الحرارة بتنزل 10 درجات 7 درجات، بف الزينيا يبست وماتت. فهيدي النبتة ما بتتحمل برد. شو بدكم، بثقافة الانترنت في مليون شيء على الانترنت مانا مزبوطة. فلا، هيدي نبتة على 7 درجات انا باكد لكم انه حتيبس، لانه عندي تجارب مع النبتة. وين وصلنا؟ فلوريزون، الوردة تاعولتها. هيدي الوردة بدها تعطينا، النبتة بدها تعطينا وردتها بالصيفية للخريف. هلا نحن اليوم 26 سبتمبر 2021، يعني شهر 9. اروزاج، لسقاية. هيدي النبتة اذا طلعت لحالها بقلب الارض ممكن تتحمل بين جمعة ل10 ايام تقريبا او اكثر شوي العطش. هيدا اذا طلعت فرخت لحالها كبذر عندكم، لانه دليل اصلا انه انا خسرت كثير. اللي بيتابع شوي امور لبنان بيعرف شو عم بيصير، لا كهرباء لا مي لا موتور. خسرت كثير، ما عم بيدور السيستم عندي، خسرت كثير نبات من وراء قله المي، لانه ما عم بيدور السيستم وهيك. حكيت فيها مليار مره، مش جاي عبالي ارجع احكي عنها. فلا، الزينيا بعضهم عايشين ولا احلى من هيك. بس اذا انتم بتشتروهم ببو بتحطوهم بقلب الارض ما حتتحمل، لانه النبته ما طلعت ما فرخت لحالها بالجو تاعولها لتتعود على الجو تاعولها. انتم زرعتوها كانت ببو، زرعتوها بقلب الارض، يعني لازم تسقوا. انا حطيت السيستم اصلا عندي كل 3-4 ايام بالصيفيه، فلازم تسقوا بالقلب الارض كل 3-4 ايام. ممكن تتحمل جمعه بس مش اكثر من هيك، بس اللي بيطلعوا لحالهم بيتحملوا اكثر العطش. اذا كانت ببو هيدا شيء تاني. ببو بدكم تنطروا بالصيفيه طبعا، لانه بالشتويه ما حنسقي لانه نبته بتكون ماتت. بالبو بدكم تنتبهوا انه الارض بلشت تنشف عن النص قبل ما تجوا تسقوا، لانه اذا البو بعده رطب من فوق ما تجوا تسقوا، يعني النبته في عليها مي، واذا جيتوا سقيتوا حيصير في زياده مي بالارض، حتهرش روشها والنبته حتموت. هيدي بالنسبه للسقايه. بالشتويه ما حنسقي قلت لكم لانه النبته حتموت. رامبوتاج، لما بدنا ننقلها لبو اكبر، هيدي النبته ما بينقلوها لبو اكبر لانه هيدي موسميه فحتموت. طيب تشحيل كمان ما بنشحلها لانه هيدي موسميه مثل ما قلت. ملتيبليكاسيون، كيف بدها تتكيتر بذر. هول البذرات تاعولها لما بيصيروا بني او بيوقعوا لحالهم بيفرخوا، او انتم بترجعوا بتزرعوهم انتم. ملادية انسكت، هيدي نبتة ما بيجي عليها كتير حشرات، ممكن بس شوي، لأنه ولا مرة صار عندي حشرات. بيجوا البزاق والليماس هي البزاق اللي ما إلها بيت. هلا بالصيفية بلبنان مثلا، وكمان بالبحر الأبيض المتوسط في كتير جفاف، فالبزاق ما بيجي، بيكون نايم. هلا عامل فيديو أنا ببيروت فرجيتكم على بزاق نايم على الحيطان، على العواميد ببيروت بالصيفية، لأنهم بيكونوا نايمين ليفيقوا لآخر الشتوية. اسمها اسكارغو، إذا بدكم تشوفوها، هي فيديو كتير صغير يعني على اليوتيوب تاعولي. فهون أنا مرتاح من البزاق والليماس. بس إذا بحال عندكم بالجنينة عندكم
ليماس واسكارجو يعني بالزاء بيجي عليه على النبته، ما تستعملوا مبيدات. شو عملوا؟ جيبوا حر بودره ورماد خشب ورشوا حول النبته وبس. هالاشياء بتبعد البزاء على النبته تاعولتكم. هلا هون بيجي عليها مرض فطري اسمه اويديوم، بسموه بالعربي الرمد. بيجي لونه رمادي موجود على الورق. هيدي بتجي لما بيكون الجو كتير فيه رطوبه، فما تزرعوها بمكان فيه كتير رطوبه احلى ما يصير عليها اويديوم وتقتلوها للشتله. وتاني شيء انتم عم تسقوا، ما تسقوا الورق، ما تحطوا مي على الورق، لانه هيدي منا نبته استوائيه، ما بتتحمل رطوبه على الورق تاعولها، دغري بيصير عندها اويديوم. هلا بالنسبه للاويديوم بيعالجوها بالفونجيسيد، يعني دواء للامراض الفطريه. انا ضدها لانه مبيدات سامه، حتسمم لكم الارض، حتسمم اذا عم تعملوا شي بيو طبعا حتسمم الخضره تاعولتكم بالبيو، لانه هيدي مواد مبيدات سامه، يعني منا بيو ابدا. وحتى قتلكم حشرات تجي على النبته وهيك. ما انا ضد كل شيء مبيدات، ففضل لا. فالافضل ما ترشوا مي على الورق وبعدوها عن الاماكن اللي فيها كتير رطوبه، هيك بتكونوا تخلصتوا من الاويديوم وبس. طيب هذا كان كل شيء عن الزينيا، ما عادش عندي شيء اقوله، وبعتقد قلت كل شيء مفيد قلته. وملاقيكم بفيديو جديد مع نبتة جديدة.